sejahtera, anda sedang mendengar Smart Talk Sabah, platform yang akan membincangkan isu-isu penting yang membentuk masa depan negeri kita. Saya Joanna Suhaili Rampas, host anda pada hari ini, dan hari ini kita akan mengupas satu topik yang cukup relevan dan kritikal, terutamanya menjelang pilihan raya ini. Now, reformasi sebenar atau sekadar retorik? Apa makna ini? Pembaharuan DUN dan penstrukturan semula GLC di Sabah. Dan bercakap pasal pembaharuan, sudah lama kita dengar reformasi, transformasi, berkaitan dengan memperkasakan Dewan Undangan Negeri, memprofesionalkan ataupun reformasikan GLC dan meninggalkan budaya politik lama. Tetapi persoalannya, tuan-tuan dan puan-puan, sejauh manakah ini mampu direalisasikan pada pilihan raya kali ini dan juga government yang akan datang? Dan adakah ini adalah sekadar janji-janji yang berulang setiap 5 tahun? Jadi dua entiti yang sangat penting iaitu Dewan Undangan Negeri dan juga Syarikat Berkaitan Kerajaan iaitu GLC adalah entiti yang amat penting dalam landscape pentadbiran dan pembangunan negeri kita. Jadi untuk membantu kita memahami isu ini secara mendalam, saya amat membesar hati bersama kita pada hari ini adalah seorang penganalisis politik, seorang ahli akademik dan suara kritis dalam wacana demokrasi negara, Dr. Rahezal Shah Abdul Karim atau Dr. Rahezal. Rahezal, just call me Rahezal. Okay. Terima kasih kerana bersama kami pada episod kali ini. Thank you for being with us. Terima kasih, Jo. Alright. Lama kita tidak jumpa ni. Ya, lama sudah. Bila sebelum COVID saya ingat. Sebelum ke selepas? During COVID kan. Masa itu saya rasa time pilihan raya 2020 snap election. 2020 betul. Besar lagi perut saya masa tu. Okay, so kita terus kepada perbincangan kita pada hari ini ya. Now, melihat dengan apa yang topik kita pada hari ini untuk makna reformasi ataupun transformasi yang sentiasa kita dengar. Setiap kali tukar government ada dia sinonim sebenarnya, transformasi, reformasi. So kita mulakan dengan perbincangan kita pada hari ini. So we're straight to the point, let's dive in. Now makna reformasi sebenarnya, especially konteks Sabah. Now ramai calon atau parti ataupun setiap kempen yang selalu mengatakan bahawa mereka suka gunakan perkataan reformasi. Satu lagi, pembaharuan. Pembaharuan, perubahan, semua. Perubahan lah, semua. Dalam DBP itu memang itu is the same name, right? Tetapi apa sebenarnya makna reformasi ini dalam konteks Sabah dalam pandangan Rahezal? Reformasi ni ialah ayat yang lain untuk reformasi. Reformasi ni ayat yang seksi lah. Jadi ahli politik bila dia mau nampak lebih pintar, nampak lebih bercakap sesuatu tu nampak macam ada isi, dia gunakan perkataan reformasi. Okay. Tapi another word for reformasi would be perubahan lah, changes. Dan kita tahu perubahan ni bukan semua orang suka perubahan. Dan saya tahu yang normally nak suka perubahan ni politician lah. Khususnya apabila melibatkan dasar-dasar. Kerana apabila kita bercakap tentang perubahan ini, kita merubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Cuma bagi kebanyakan ahli politik, bila diorang mau berubah ni, daripada segi perubahan ni, persoalan yang selalu bermain di fikiran diorang, bagaimanakah perubahan ini apa-apalah. Daripada segi polisi kah, pendekatan kah, bagaimanakah perubahan itu nanti akan memberi keuntungan ataupun tidak memberi negatif kepada mereka. Jadi, balik kepada soalan Joe tadi, diorang saya sebut perubahan ni kan, adakah realiti ataupun retorik? Saya rasa kebanyakan masa dia, mereka ni bercakap lebih retorik. Dan kenapa saya jawab begitu? Jawapannya senang. Bila kita tengok apa yang berlaku di Sabah, di Malaysia secara amnya dan juga spesifik Sabah lah. Tidak banyak perubahan-perubahan yang besar ataupun reformasi yang disebutkan daripada segi struktur, daripada segi sistem itu dilakukan pada kerajaan sekarang, kerajaan sebelum ini, dan sebelumnya, dan sebelumnya. Ada berlaku perubahan? Betul ada berlaku. Tapi daripada segi mungkin daripada segi strategi itu ataupun bantuan yang diagikan. Saya bagi satu contoh je. Mungkin yang kerajaan dulu dia bagi bantuan sekian-sekian. Yang sekarang kerajaan baru ni dia bilang okey dulu bagi 1,000, sekarang kita bagilah 1,100 lagi. Itu perubahan yang dimaksudkan. Ataupun kalau dahulu dia ada buat rumah bantuan, kita benalah rumah untuk orang miskin. Sekarang pun dia buat juga tapi mungkin dia buat lebih banyak lagi. Nama dan juga lah. nama pun berbeza.
Jadi kita tidak begitu nampak ada perubahan yang begitu substantif daripada Hmm. segi struktur dan Hmm. sistem perubahan politik tu tadi. Hmm. Walau bagaimanapun, saya ingat sudah tiba masanya untuk calon-calon ataupun parti-parti lah saya nampak yang bertanding nanti. Mungkin inilah peluang mereka, khususnya parti baru. Kenapa saya cakap parti baru? Parti lama, diorang ni sudah banyak kali. Diorang sudah Hmm. banyak janji yang Hmm. sama. Hmm. Dan kita tahu seringkali bila diorang ni keluar, bila diorang cakap reform-reform, kita nak nampak sebenarnya reformasi itu bagaimana. Sebab Hmm. itulah bagi pandangan saya reformasi yang saya belum yang saya inginkan, Hmm. satu yang mungkin boleh dibuat di Sabah ni ialah daripada segi reformasi di Dewan Undangan Negeri Sabah Hmm. dan juga reformasi syarikat-syarikat ataupun JLC yang ada di Sabah. Okay. Bagi saya dua benda ni yang Hmm. betul-betul menekan sekarang dan mana perlu perubahan yang begitu mendadak. Saya rasa itu kita akan kupas lebih lanjut dalam segmen-segmen yang akan datang. Sebab kali ini kita akan fokus kepada satu segmen untuk DUN dan satu juga segmen untuk GLC. Yep. Saya rasa ini dua entiti yang berbeza, tetapi I think this is something that we have to dive and look into more deeply of how do we reform the system. Now, so kiranya begini, reformasi ini bukan semata-mata pertukaran kepimpinan sajalah, kan? Tetapi dia pembinaan institusi yang berfungsi bebas, Betul. and then berasaskan merit dan berorientasikan hasil. Betul. That's what we want, right? Betul. Tapi sekarang kan, Jo, kalau kita tengok, balik-balik macam saya sebut tadi, kebanyakan yang bila kita sebut tentang perubahan ni, secara amnya, saya secara peribadi dan saya yakin juga mungkin ramai yang melihat sedemikian, mereka tidak nampak berlaku perubahan substantif berlaku dalam struktur politik kerajaan, khususnya kerajaan negeri. Saya bagi contoh lah, let's start, kita terus pergilah, kita tengok daripada DUN. Saya selalu sebut perubahan dalam struktur dan fungsi DUN tu tadi. Kita kena kepada penonton lah kan, mungkin kita sudah biasa dengan dengar yang Dewan Undangan Negeri. Tapi adakah kita tahu sebenarnya Dewan Undangan Negeri ni dia ni badan pembuat undang-undang. Maksud dia di situlah undang-undang ordinan dibuat, ordinan kan, ordinan dibuat. Cuma malangnya kita nampak apa yang berlaku sekarang ini, fungsi DUN itu terbatas. Kita mulakan dengan yang mudah. Berapa tahun Jo pun selalu pernah pergi kan DUN. Now you tell me how many times DUN bersidang every year. Do you have a numbers for that? 4. You rasa? 3. Okay. 4. 3 to 4 times 4. diorang bersidang. And each time diorang bersidang berapa kali? Just a few days. Few days. Yeah. Max 5 hari ataupun 6 Correct. hari kan? You add up all those. 4 hari kali berapa? More or less dalam sebulan, betul tidak? Correct. And that's about it. Yeah. Okay? Now, sedangkan DUN itu tadi adalah dewan di mana segala permasalahan rakyat dibincang. Tapi cuma bersidang 5 kali ataupun 4 kali setahun. Dan setiap kali bersidang cuma 4-5 kali. Kalau mereka yang lazim biasa ke dewan ni tadi dan ataupun mengikut perbincangan apa yang berlaku di DUN, you can see that the time are limited. And for me personally, the most important part of DUN whenever DUN are in session is the Q&A session, which is normally happen in the morning. But for those who always attend or been to DUN before, kamu akan tahu pagi-pagi tu kan dia ada banyak tahu sebenarnya ada 20-40 soalan untuk hari itu. Tapi soalan yang dijawab cuma 1, 2, 3 dan 4 dia. Yang lain bertulis. Yang lain tu bertulis. Okay? Now, lepas itu besok dia nanti, hari yang kedua, sesi sidang pertama, hari yang kedua. Besok dia pula, soalan yang berlainan sudah. Bukan yang kemarin tu, yang kemarin tu apa yang apa lagi. Now, what's the problem with this? Masalah dia, kita dengan populasi yang begitu besar, isu yang begitu kompleks dan berbagai, tidak ada kesempatan untuk setiap menteri itu untuk menjawab setiap persoalan yang ada. Itu satu pertama. Dan kedua, apabila sesi persoalan itu ditanya, lazimnya yang menjawab adalah menteri. Kita tahu menteri kita ni kadang-kadang mereka ni daripada background yang berbagai. They are not expert in that field. Dan kebanyakan jawapan yang diberi oleh mereka tu kadang-kadang jawapan yang diberi oleh kaki tangan kerajaan. Right. Okay? Jadi kadang-kadang jawapan itu mungkin amat umum dan apabila kita memerlukan penjelasan tidak cukupi. Sebab itu saya melihat sudah tiba masanya di mana kita melihat bagaimana kita reform DUN ni agar proses perbincangan tu boleh dilakukan dan rancak di mana bukannya melibatkan menteri
tapi juga melibatkan kekitangan kerajaan sama. How do we achieve this? Cara dia adalah dengan memperkenalkan lebih banyak jawatan kuasa khas di bawah DUN. Kalau kita tengok apa yang berlaku di Sabah sekarang ni, tidak ada jawatan kuasa khas yang aktif berjalan. Yang ada cuma jawatan kuasa kira-kira awam dia panggil, PAC, Public Account Committee. PAC, Dan itu pun kalau saya tengok daripada website ataupun DUN lah kan, we don't know what's happening there. Kita nak apa yang dong bincang, apa yang dibincangkan kita tidak tahu. Tapi kalau ada diwujudkan jawatan kuasa yang berbagai di bawah tu dan menyerupai kementerian-kementerian yang wujud, maksud dia di Sabah kita ada 9 ataupun 8 kementerian. Apa yang perlu kita lakukan di DUN ni, Jo? Kita perlu wujudkan 7 ataupun 8 komiti di bawah DUN yang mana membayangi kementerian yang ada sekarang ni. Maksudnya sekarang kita ada Kementerian Pembangunan Industri. Perlu ada satu jawatan kuasa di DUN di mana mereka ni melihat kepada apa yang dibuat oleh menteri itu, apa yang dibuat oleh eksekutif tu tadi. Dan mereka ni bukan bersidang 4 kali setahun, bukan bersidang cuma 5 hari seminggu, tapi mereka boleh bersidang bila-bila masa selagi dewan itu masih lagi in session bersidang. Jadi dan ini juga memberi ruang untuk setiap backbencher. Ini nanti ada kaitan dengan empowering backbencher juga. Sekarang apa YB buat ni, Jo? Habis 4 hari dia pergi mana? Pergi kampung. Dulu pergi mana? Kuluk dulu. Pergi Kuluk. Turun kawasan. Now reality dia balik kepada konsep Dewan Undangan Negeri tu ataupun kalau English dia badan legislatif lah. Diorang ni cuma buat undang-undang. Kenapa dia perlu jaga jalan di kampung? Kenapa dia perlu jaga ni semua? Mana agensi-agensi PBT yang ada tu tadi? Mana Majlis Daerah Kuluk? Mana Majlis Daerah Tuaran? Kenapa DO tu? Itu sebenarnya tugas DO, bukan tugas YB. Sebab itu saya cakap kepada YB, kalau ada yang kawan-kawan yang ada yang kawan kenal dengan YB, saya bagi tahu kepada orang, bagi tahu kepada YB, perjuangkanlah isu untuk memperkasakan DUN di dalam kempen apa semua, kerana dengan berbuat demikian dia juga akan membantu YB. Jadi YB nak perlu lagi pergi turun-turun jaga quote unquote kawasan ni. Diorang buat apa? Duduk di komiti tu, panggil kawasan saya di Kuluk, nak pandai dia panggil DO Kuluk, panggil DO Tuaran, panggil DO Mayor, semua panggil. Kenapa ada banjir? Kenapa lumbang subat apa? Itu sepatutnya diorang dibayar untuk melakukan itu. Bukan melakukan fungsi-fungsi DO. Fungsi-fungsi Jabatan Kebajikan. Fungsi-fungsi Jabatan Parit dan Saliran. Ini yang saya selalu cakap. Kita bercerita tentang pemikiran politik yang baru, moden. Tapi kita sedar ataupun tidak, kita masih lagi menggunakan kaedah 70-an, 80-an. Di mana YB turun pergi ambil gambar parit. Pergi tengok jabatan gantung. YB patutnya bukan buat kerja ni. You go to any developed countries, Jo, that based on parliamentary system. Ke Sabah ni kan Malaysia berdasarkan sistem parlimen. You don't see all this MP pergi turun, pergi tengok jamban semua, pergi tengok tandas apa. You don't see them. Bukan kerana dorang orang bilang tidak peka dengan apa yang berlaku. No. Kerana fungsi diorang adalah duduk di Dewan, berjuang untuk rakyat di Dewan. Bukan berjuang turun tiap-tiap minggu. Itu sepatutnya tugas pihak berkuasa tempatan. Tugas JKR. Ini semua. Dan bagaimana they put all this JKR accountable? Di Dewan. Okey. Sebelum itu, kita sambung untuk perbincangan yang lebih lanjut lagi tentang pembaharuan DUN ini dan realiti sebenar pelaksanaan reformasi DUN di Sabah ini. Kita berehat sebentar. Kita kembali lagi ke segmen seterusnya. So, Rahizal, we were talking about realiti sebenar pelaksanaan reformasi DUN di Sabah. Yep. Dan saya percaya memang, idea ataupun intention tu ada sebenarnya untuk reformasi atau in other words to reform, transform kita punya sistem yang ada di Sabah ini. Dan saya rasa oleh sebab there is no so-called dynamic reform dalam DUN ataupun GLC kita ini, I realise that setiap kali pilihan raya dan government baru, masing-masing akan ada policy masing-masing.
Betul. right? Tetapi at the end of the day, it doesn't mean anything. It's just going to be political branding. Correct. That is agree with how that. I see I it. agree with that. Yeah, there are some substance to some of the policy in terms of content itu ada lah. Ada, yes. But in terms of if you look at Implementation. implementation Yeah. and all the continuation, basically it's basically macam saya sebut tadi awal, apa policy yang kerajaan ada sekarang ni, it doesn't much differ from what the previous government did. The only differences in terms of approach, they add more money into it, they add more apa, bantu semua, Right. bantuan. Tapi in terms of substantive of the policy itself, you don't see much of pembaruan lah. Itu yang Okay. saya nampak. So kembali kepada DUN, right? So salah satu perkara yang sering disebut lah untuk memperkasakan DUN, okay, dari segi sistem mungkin sistem peranan segi peranan pembangkang. We're talking about ketelusan perbahasan dasar. Betul. Right? And sistem jawatan kuasa yang efektif. The one you mentioned just now about select committees. Yes, select committee. Now saya mau petik satu statement yang telah dibuat oleh Datuk Seri Ramandalan pada tahun 2020, 17 Julai 2020. Dan beliau mencadangkan 5 langkah transformasi DUN di Sabah. First one is penubuhan jawatan kuasa pilihan ataupun select committee, as you mentioned just now. Second, unit penyelidikan khas DUN. Yep. And the third one is unit hikmat rang undang-undang. 4, untuk siaran langsung persidangan DUN, which I think it's happening now Okay. on YouTube, right? Yeah. Right. And then dan kelima adalah penyata rasmi ataupun handset yang boleh diakses. Tapi kan kalau kita tengok handset, ya. Tapi kalau kita tengok macam okay, our closest lah, everyone is talking about Sarawak as our model. Okay. Yep. And Sarawak ini dia sudah mula, kalau kita lihat lah, mula reformasi dia punya legislative and struktur, actually reformasi struktur eksekutif melalui agensi-agensi dia, Petros, for example, DBOS, dan memperkenalkan institusi pemantauan bebas, Ombudsman. Ombudsman, ya. Ombudsman Negeri dan Unit Integrity. Di mana sekarang ini kita melihat pihak pembangkang di kerajaan negeri ini pun sekarang juga telah mengemukakan idea seperti ini. Sama. We look at Selangor, we look at Penang, for example. They have this thing called Selkat, right? It's called the jawatan kuasa pilihan khas untuk menyiasat ketirisan dan juga pentadbiran urus. Yep. And in Penang, they have this unit yang dipanggil CAT, or CAT. Yep. Ya, cekap, accountable dan telus. Yes. So, apa yang sebenarnya menyukarkan kita di Sabah untuk ada atau untuk reform struktur DUN seperti ini? I think macam saya sebut pada awal tadi, perubahan itu menakutkan bagi banyak politician. Kadang-kadang mereka takut untuk berubah kerana bukan mereka takut kepada, they are afraid of the unknown. Maksudnya benda yang diorang tak tahu ni menakutkan mereka. Sebab itu kadang-kadang setengah polisi termasuk reformasi DUN ni tadi saya rasa tidak begitu mendapat minat ataupun tidak banyak diberbincangkan, dan credit to Datuk Ramandalan for saying that. I think it's it's nice to hear that Datuk Ramandalan nampak ini sebagai satu langkah ke depan untuk memperbaiki sistem pemerintahan politik di Sabah. Tapi I think they're afraid that satu lah, Jo, I can think of lah, kenapa kita agak siput ataupun slow sikit lah in terms of reforming and to follow the footstep of apa yang berlaku di apa. Di Because Sarawak, di Sarawak ataupun apa. Satu, number one yang saya sebut tadi, unknown. Kita nak tahu, dia bilang, okay, if we do this, kita reform semua, mungkin kita takut nanti, contoh lah, let's start with the very simple one. Siaran ni, langsung, DUN. Yeah. Takut nanti tiba-tiba diorang akan cakap yang bukan-bukan, lepas tu pembangkang akan menggunakan ni sebagai teatrik lah, inilah dia tahu live, jadi dia maupun berkempen apa. Sebab itu kadang-kadang to be fair, sometimes the speaker juga dia pun nampak dia ni macam berkempen, ni bukan bagi ucapan kan. Itu mungkin satu kebimbangan diorang lah. Okay. Yang kedua, I think is kenapa ini tidak dibuat, macam saya sebut tadi, tidak ada kesungguhan di pihak kerajaan untuk berbuat demikian. There's no political will for them to do that because they believe that this is not what the voters want. This is not what people want. Why we want to do something, reform something, we push for things yang orang tak mau. Nobody's talking about reform. If you go anywhere, voters cerita pasal jalan berlubang, air, so this is dorang punya pemahaman dorang lah. Then buat apa kita mau
It's not even an issue. Yeah. But if you go back to yang tadi Jo, yang you said Penang and Selangor, you need to go back before that because one of the issue brought forward by opposition at that time when they were in opposition, PH ataupun at that time keadilan, was PR, exactly benda yang saya sebut tadi ni. The moment when they are in power, they implement it They have to do because it lah. they have to do it. But now, it wasn't an issue that were raised by opposition. And it wasn't an issue that the government feel that we should apa because all the issues that the government, the opposition are raising is something else. So Then are what's you- the point of doing something that is not an issue? So are you saying that our current pembangkang yang ada sekarang ini is not strong enough to actually bring this up? I mean, Exactly. they brought up to say that Exactly. it has an Exactly. ombudsman Exactly. unit, And- for example. And again, Joe, that's why I said, on the part of government, nobody is raising this issue. They said, why should we, go into or addressing issue that nobody is talking? Even opposition is not talking about it. Now, you said that why opposition is not talking about it. Correct. Because opposition see that the voters doesn't want it. If we talk about all this reform, are they going to bring vote to us? So, the bigger question that we should ask when it comes to oppositions or even the government or specifically opposition lah, are they duty bound to raise an issue even though they know that issue is important or morally important, but yet because nobody is talking about it, then kita nak payahlah. Orang tiada ba, orang kampung mana peduli ini pasal apa ni? Dun reformasi GLC, orang kampung, it doesn't get you votes. And therefore, kita nak payah sebut. And this, we are talking about a bigger question yang saya selalu cerita ataupun kongsi bersama pelajar-pelajar saya universiti. Because kadang-kadang student saya tanya, dia bilang, orang mengundi kerana ini, mengundi kerana pembangunan and so on. And then, ada dua orang student yang sebut benda yang seperti apa yang saya sebut. Dia bilang, saya mau memperjuangkan reformasi apa semua. And then I said to her, kau daripada mana? Dia bilang, saya daripada satu kawasan kampung lah, nak sebut lah di mana. Saya bilang, if you raise all this issue lah kan, inilah kau punya main campaign kan, would you think that people will vote for you? Dia pun tengok sama saya, dia bilang, enggak kali, dia bilang. And then I asked her, saya bilang, kenapa? Because memang di tempat saya kebanyakan isu dia semua pasal ini. You see where I'm going with this, Jo? Are we? So, yeah. so a lot of people, when you talk about reforming all these things, no matter, for me personally, I believe this is what the government should do. The way forward, kan? Way forward. That's why I want the politicians to start talking about this. Opposition should start talking about this. But most often than not, to my frustration, a lot of the opposition, the issue that they raise is based on piecemeal kind of issue. Ada keluar satu, pum, isu contoh lah tentang ada isu viral tentang allegation rasuah apa. Yes, it's true, but it's always about, an issue memang if we, used it, we're gonna get vote for that. I understand that. But then going back to the real purpose of political party opposition, is that all? Or should you oblige to raise an issue even though you know this issue is important but nobody's talking about it? And I think this is where I'm a bit frustrated lah. Because when I look at a lot of the things that I feel that is a lot of this issue that should be addressed, and it's create a lot of the underlying issues that we should address, but unfortunately nobody's talking about it. And thank you that you mentioned just now that Rahman is mentioned about this issue, and I hope that if Datuk Rahman is still campaigning for UMNO, he will keep on raising this issue, because for me this is issue that we should bring forward. Right. So how I can conclude this is that, because real change then is not about just making headlines. Correct. Right? It's about, building institution that serves Sabah for the generation to come. Yeah. But now, saya agak khawatir apabila, you raised a very important issue there about, adakah isu-isu begini akan mendapat undi daripada. So are you telling me that a lot of our politicians now are just focusing on winning an election rather than just... Well, winning is... Yeah, of course, you need to win, right? You need to yeah. win, Jo. We need to win. But rather than after winning, yes. and that 5 years that is Exactly. given, the mandate that is given. That's my point. But there's so many things to unpack there. Look at let's go for the
the factors that influence Okay. voters. Apakah faktor yang mempengaruhi pengundi? I think these are the biggest questions that everybody is asking. The politician himself, all the political parties. A reporter is asking the same question. I'm sure your friends is asking you the same questions. Yeah. My student in class asking me the same questions. And believe it or not, I'm also asking them the same question. A lot of, sometimes, kadang-kadang orang tanya, oh, kamu university ni, mungkin kamu tahu. Believe it or not, Joe, I'll be honest with you. I don't know what voters really want. You know why I say that? Why I say that? Well, you might have ada panel yang datang, dia bilang ini sebab apa semua. The way and how I go into things and I look into all these issues is, number one, it must be based on scientific. I don't go around, jumpa 2-3 orang and then I said, oh, this is the issue. The problem that we had now, not only in Sabah, in Malaysia, is we lack in terms of information about what the voters are thinking. And this is another issue that I always raise from time to time with political parties, with the government, which is the absence of survey to tell us where or what the rakyat is thinking. Do we know what the rakyat is thinking now? If you ask the government, they say, oh, rakyat mo ini. Sebab, what make you say so? Dia bilang, oh, kita ada laporan di sini. Laporan ni daripada mana dapat? Oh, daripada kami punya parti di bawah apa semua. But that is not scientific. I mean, Joe, if you look at all the developed countries, again, kita selalu cerita, kita ni negara maju lah, we want to believe, we want people to look at us as developed. But yet, kita punya approach to everything is still very outdated, 70s, 80s. Goodness me. I give you a simple example. In US, every decision made by politicians or any political parties, any group, is based on what the voters want. And how do they know what the voters want, how the people want? By doing regular survey. In US, there's a lot of surveys being done by news medias, by independent polls and so on. Politicians, every step that they want to do, they look at what the survey are saying. The moment when they initiate certain policy or they made certain decision, 1 week after that, they look at the polls, where the polls are heading. If the polls are saying differently, they said, okay, hang on. Perhaps this is not the best way forward. But in Malaysia, or specifically in Sabah, it's like, oh, we do this, we don't know whether people like it or not. Okay, so meaning that's going to be, in terms of our policy making then, it'll be a top-down approach at the end of the day, rather than bottom to top. Exactly. I don't now. To be fair, maybe some political parties, they have commissioned certain independents, or they do have their pool and they know that. But because this information is crucial for them and it gives them leverage, so they don't want to share it. Yeah. I don't know. But of course my they bet have. is they don't have. But even if they don't have, I need to look at the method, because there's a lot of method being employed in terms of how do you pull, survey, and so on. So maybe it's, I don't know how credible it is. But the point is now, going back to my earlier points when I say that I don't know what voters want, we always believe, if you remember, we always have this idea that, oh, kalau orang muda, dia suka isu-isu macam sebut tadi, reformasi apa semua. But is that the case? Every week, Joe, and again, this by no means scientific lah. Every week or every semester, I always ask my student lah, kadang-kadang kelas, because I teach political science. So I tanya dorang, saya bilang, kamu ni suka ke politik? And believe it or not, and I've been doing this regularly in all my classes. That's your first question lah. First question, sometime during, semester dengan kelas, saya selalu tanya. Saya bilang, kamu suka ke? What do you think about politics and so on? Majority of them, they don't like politics. But they are in that. They don't like politics. Saya bilang, what do you think about politics? I don't like, yes. But they learn about politics. I think they don't like. Kalau kau tanya, and if you go deeper, sometimes I go deeper, I said, kalau lah, saya bilang, kalau macam ada pilihan raya lah kan nanti, kau undi siapa? Dia tengok kawan dia, saya ikutlah siapa bapak saya undi. And these are the young people yang kamu bilang, dorang ni, they are looking at issue yang reformasi apa semua ni, benar kan? But I'm start to questioning myself whether betul ke ini orang muda mau ni. Because based on my interaction, ada yang tak minat politik, couldn't care less about politik. Political apathy. But yet we are shocked sendiri, blah 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 begini. And then macam yang balik tadi tu lah, Jo, dia bilang, kenapa tak ada political party mau bawa? Because nanti kalau saya jumpa lah kan certain politik, memang YB inilah isu dia tengok. Okay.
saya rasa di kampung saya, dorang tak peduli ni. Kalau kau cerita ni, nobody knows what this issue is. Nggak ada orang peduli, nggak ada orang kisah, buang masa saya, buang duit saya. Bagus lagi saya cerita sama dorang. Terus saya cakap, yang parti ni tidak guna, yang ini pemimpin teruk makan duit, yang ini projek ni begini. It's much easier for me to leverage on that rather than apa. So, okay, now I'm very interested when you say that, information of what voters are thinking is satu poin yang sebenarnya kita boleh kupas lagi selepas ini. Tetapi sebelum itu kita berehat dulu. Doktor, tadi kita bercakap tentang voters thinking atau kurangnya informasi tentang apa yang difikirkan atau apa yang sebenarnya dalam fikiran Betul. pengundi-pengundi kita di Sabah. Semua berdasarkan tanggapannya. Setakat ni lah majoriti tanggapan. And juga berdasarkan propaganda yang kita lihat. Dan Betul. unfortunately now we can see that kebanyakan kita punya pengundi ini pun they are set by algorithm on social media. Social media, betul. So to be fair, apa yang kita boleh nampak di social media pun sebenarnya dapat impact what is impact satu community itu untuk undi dan lebih leaning to A or B or C, right? Betul. Now, I have the privilege to not only to talk with the grassroots. I was in the government before. I was in the opposition, and I'm also doing my research at this point. And so far, when I've done a lot of my focus group discussions, had one-to-one conversations, I realized one thing, that kebanyakan ataupun majority pengundi di Sabah ini adalah pragmatic. Mm-hmm. How would I say pragmatic? Begini, saya akan tanya, okay, now the first question is, what do you think about the local-based party? Mm-hmm. You see, the thing is, unfortunately, kalau hypothetically speaking of what I have done so far, the local-based party is something yang mungkin belum hanya sesetengah pockets of voters that have this very strong sentiment about local-based party. Okay. This is the reality. This is what I'm seeing. Yeah. Okay. I mean, I can be, we can debate about that, but that is my perspective. Number one. Now, number two, I see that a lot of them would be saying that mereka tidak kisah apa parti, yang penting kampung kami, jalan raya siap, listrik ada, air selesai, we are all happy. And then kalau tempat kami, harga kata naik. Betul. So, you see, then in turn, it will actually cause a hang during election sebab dia there's no cohesiveness ataupun satu parti yang betul-betul has the majority to form two-third majority, for example, right? And then we'll have to go through a constitutional crisis again. Okay. And then, tiada government for the next 1 week or so. And then balik-balik naik turun court, to say who is going to be the chief minister and whatnot. Now, with that, kita akan sentiasa bertukar-tukar government lah juga. Okay. Now, people are saying that when you tukar-tukar government, tiada kestabilan. To which then it will say, dan dia akan salahkan. Dia bilang, okay, tiada kestabilan politik, maka tiada juga kestabilan dasar. That is why dia bilang kita punya infrastruktur isu jalan raya, air dan elektrik semua ni tidak pandai selesai. Now to be fair, siapa saja government, even before this kan, memang kena hantam. Kau government, dia bilang kau punya jalan berlubang. Yeah. Sebelum ini pun dia bilang kau punya pasal jalan berlubang. It's all blame issues, Betul. Which I find it, kalau saya sebagai pengundi kan, come on, can you just sit down and look for a way to just deal with this thing? Kalau kau tengok pun Jo, you look at all this yang policy tadi tu kan. Sekejap, tapi before that, right? Bertukar-tukar government, bertukar-tukar policy kan. And then people are, again, dia blame the government lah, and then bertukar-tukar. Tapi don't you think that ini juga berpunca daripada kurangnya penginstitusian dasar itu sendiri? Like, institutionalizing the whole policy. The whole policy. Correct. In fact, kenapa lah bertukar-tukar kerajaan pun kan, tapi at least kan, isu-isu seperti air, elektrik, come on, infrastructure, daily basic needs kan, itu tidak akan kena kacau bah. Yeah.
I mean, look at now. Everyone is playing among themselves. Oh yeah, government dulu tukar kontrak lah untuk dia punya penbonio. Lepas tu this one is blaming that and this and that. I mean, Tapi sudah bertukar banyak kali kan kerajaan. Jadi soalan dia So sekarang what- kalau benda tu masih lagi after kerajaan, then salah siapa? yeah, Salah, yeah. Jangan salah Najib ya kan? Lah dari tahun berapa lagi kan? So what is the issue there actually? I mean, kalau kenapa? Is it like kita punya sistem itu sendiri yang ada, especially in the kurangnya penginstitusian dasar yang ada di Sabah. Okay, now in terms of kalau kita tengok kan Jo, satu lagi contoh itu yang sebutnya pasal pembonia. Satu lagi yang selalu yang saya nampak, saya notice lah baru-baru ni ada aksi forward lah. Kan sekarang ni musim banjir kan? Okay. Banjir. Di Penampang. Penampang ha? Apa cerita di Penampang ni? Why after one government, after another, Semua kena tembak. So government balik-balik kenapa kan? Yeah. So adakah salah kerajaan Haji Ji? Adakah salah kerajaan Syafiee? Yeah. Musaman has been Chief Minister for more than 10 years. Salah dia. Salah kan juga siapa? Salah siapa? Itu saya bilang adakah salah. Nanti itu kalau yang selalu popular memang ni salah Najib lah kalau dulu lah kan. But my point is this, Jo. I think there is a strong need for us to have an honest conversation about the role of the civil service in Sabah. Yeah. Itu yang bagi secara pandangan saya lah kan. We need to look into this. Not many people willing to talk about this. Somehow, I think I do understand kenapa politician try to stay away talking about civil service because takut nanti, because they are sama lah macam di Semenanjung ya kan, di Malaysia as a whole, dorang ni adalah pengundi. So they don't want to upset them, number one. Tapi I think we need to look into, when you talk about reform dalam DUN, I would go further. Jangan kita talk about reform dalam DUN sahaja. Dalam DUN tu. Tapi sebenarnya apabila reform DUN tu berlaku, sebenarnya dia akan membawa kita kepada peluang untuk kita melihat apa sebenarnya isu-isu berkaitan dengan sistem delivery system yang menyebabkan isu banyak. Saya bagi satu contoh ni aja. Saya ada dulu sebelum waktu jalan ni banyak dibuat, jalan berlubang, and I try to relate this story, dan story ni adalah story yang saya rasa dapat dikongsi oleh semua ramai kawan-kawan juga dan dengan Joe sendiri ya. Sabah ni sudah terkenal jalan berlubang kan. Okay? Jalan berlubang. Jadi ada sekali tu jalan ni kan berlubang-berlubang, lepas tu ada yang kadang-kadang jalan tu dikorek, lepas tu tidak dibuat apa-apa. Maksudnya dikorek, dibiarkan begitu saja tanpa, lepas tu ditutup dengan kon-kon, lepas itu menyebabkan lalu lintas jam sampai berkilo-kilometer semua. Soalan saya gini, adakah ini salah Syahelmi? Adakah ini salah Bung? Siapa salah siapa ni? Sebenarnya isu seperti begini ni, ini semua adalah berkaitan dengan poor planning di peringkat kementerian. Kegagalan untuk memantau kontraktor. Adakah Syahelmi kena pantau 24 jam semua satu projek yang ada di sini? Jalan? Jangan bilang jalan. Kalau bilang mau jalan, apa lagi? Air. Semua dia perlu pantau. No. Ada orang agensi-agensi tentu di dalam JKM yang perlu menjalankan fungsi pemantauan ni. Isu dia sekarang ini, adakah pemantauan tu dilakukan dengan cekap ataupun tidak? Kenapa berlaku masalah air yang gitu kronik di Sabah? Kenapa tiba-tiba POM ada berlaku masalah ni tadi? Di manakah isu dia di sini? Ini yang saya ajukan kepada kementerian-kementerian tadi. Dan kebanyakan sebenarnya isu-isu ni tadi dapat ataupun boleh diselesaikan di pihak kementerian. Saya bagi contoh yang jalan berlubang kan, jalan berlubang kan. Bila kita pergi kementerian dan saya ada peluang, yalah waktu tu mungkin dalam keadaan yang marah, saya terus pergi ke JKR, saya terus berjumpa dengan pengarah. Tak perlulah sebut waktu tu pengarah JKR mana. Dia angkat telefon, terus dia call kontraktor terus hari itu juga turap jalan tu. Now, Joe, masalah ni sudah berapa lama? 3 minggu berlubang. Dalam social media, dalam Instagram, TikTok, orang ambil video, ambil gambar. Ada tindakan? Zero tindakan. Kenapa perlu saya jumpa pengarah baru boleh buat kerja tu tadi? My question. Di manakah salah dia dalam sistem tu tadi? Kenapa pegawai-pegawai yang pengarah call tu tadi, kenapa dia nak boleh pantau nampak daripada awal dia nak boleh buat kerja tu tadi? So it begs a lot of question in terms of delivery system. Adakah ruang untuk diperbaiki? Ya.
Dan my question is this, are we put the right people within the government agency? Ataupun adakah ada beberapa orang yang dalam ini, agensi kerajaan, yang tidak menjalankan kerja dengan cekap, yang menyebabkan kegagalan daripada polisi itu tadi. Yang kena akhirnya siapa? Menteri itu tadi. Okay, so I think these are the thing yang kita kena explore dan kita kena melihat dengan lebih mendalam. Dan di manakah benda ni boleh berlaku? Balik kepada tadi idea asal dia ataupun apa yang disebut tadi itu pengujudan jawatan kuasa Select khas. committee. One of the select committee yang kita boleh buat adalah melihat kepada kecekapan sistem kaki tangan sistem penyampaian agensi kerajaan. Maksud dia YB itu tadi, daripada dia buang masa di kampung, spend time di kampung, dia duduk di sana, dia panggil setiap satu ni, pengarah, engineer semua datang ke jawatan kuasa ni tadi dan tanya, kenapa ni berlaku? Kamu bilang ini menteri. Bila tanya menteri bilang sudah bagi arahan. Kenapa ni masih berlaku? Selama ini jawapan yang diberikan di DUN tu diberikan oleh YB. Dan saya bukan membela menteri ya. Tapi mereka ni kadang-kadang cuma beri jawapan, baca saja. Tiba-tiba Datuk Speaker saya ada soalan tambahan. YB pun yang alamak mati lah ni soalan tambahan lagi. Tapi don't you think the YB also has to have his part also to do Yes, study? the YB, yes. Which is why, because he was elected there. Yes, the YB is there too. Yes, correct. But my point is this. The reality is the way and how it works in developed country. It takes two to tango. Means you need to have a good YB. Okay. Means to be effective. To be a leader. And you need to have a effective civil service in order to deliver. Now, sekarang nyo, saya sebut tadi ni, they are not playing their role. What should the YB do? The YB should reprimand them or say, you need to apa? But now, the YB also not playing their role. But at least if they are not playing their role, we know that we have a very strong civil service that can work on their own, even though without waiting every single decision by the minister. Like I said, the reality is not only in Malaysia, everywhere in the country, politicians sometimes they just deal with the policy matters, not the intricacies of the policy itself. Benda-benda yang kecil ni Jo, yang pukul berapa, siapa. To be fair, the minister doesn't delve into all this issue. Pengarah, timbalan pengarah, ketua section, they are the one who's supposed to do it. So it play a big role. These two play an important role to ensure they deliver all what they're supposed to do to perform the job. Okay, now let's go to a smaller perspective now di kawasan, right? So sejak kebelakangan ni lah, Rizal, we have seen like a lot of our politicians have started to explore the reintroduction of local government elections. Okay. So again, yes, of course, this can be an academic debate. Obviously, we know for a fact that this was halted and during the emergency era in 1969, right? Correct. Now, as for Sabah, we have the ordinance of 1961. Obviously, Penang, they tried to implement this a couple of years back, tetapi the courts decided that it was cannot already, right? Now, as for Sabah, right, and how you see, I feel that it is time that we start decentralizing too, right? Correct, I agree with you. Okay, decentralizing at the local level, making it closer to the rakyat. Jadi rakyat ini dia boleh menilai, of course. So local elections, obviously. Jadi local, when they are accountable there, siapa yang kena pilih di sana accountable, right? And then you see, then they have this thing where we have to invest on considering perhaps institutionalizing participatory budgeting at the local level. Exactly. That's another thing that I thought. And then public consultations on state laws. And then, because you see, now YB, I feel that kerja YB ni terlampau berat ni sekarang. Itu macam my point tadi. Banyak, semua dong buat. So the way how we do everything it, under the sun. Yeah, and then of course, agree that you said it needs to tango. Now you have the SUT, and the whole agency is dealing with it. But then if it's too big, kenapa kita tidak boleh kecilkan to a smaller scope?
That's where you say decentralization. However, they are also arguing that okay, kalau kita ada sesetengah pihak yang mengatakan if we reintroduce this, obviously it's going to be very very mahal lah. Mahal, Kan. gonna create division. But why don't you start off with maybe di kawasan-kawasan like MPTs contohnya, MPTs, right? bigger area, urban areas. Urban areas, Tawau, Sandakaan, apalagi KK for example. Yeah, true. Start off with that and then incrementally we'll start go. But I feel that maybe this is a good start. Exactly. I mean, Are you for this? I'm for this. I always say that kita kan kalau kita belajar politik ni Jo, bagi benefit kepada penonton lah. Kalau di Malaysia ni kita ada federal government, state government and local government. Tapi saya punya perasaan lah kan, di Sabah ni kebanyakan local government ni tak begitu. Kebanyakan semua dari state government going down. Whereas macam yang tadi yang George sebut tadi tu betul lah. Sepatutnya we should give more power to local government. Jadi kurang sikit lah peranan di atas ni. Dia just monitoring. Burden, kan? It's more on oversight punya role Correct, lah. Okay? Dan a lot of the thing should start at local government. Now, Yeah. in order to do that, of course, it's a long way to go because satu, Yeah. let's start with the most simple apalah. We need good talent. We need a lot of people at local level that are up to it. Maksud dia, buat masa ni, kalau if we throw everything to local government without equip them with the right people, the manpower, resources, then it's going to be difficult. Okay? Itu yang pertama. Kedua, in the long run, I believe the government should come out with, and I propose this on this podcast, whoever are campaigning for next election, whoever party that is campaigning, including the government, they should put a timeline as to when they intend to do election. I'm all for election, but I don't believe that it should be done straight away. There need to be a few steps, preparations for us to do so. Now, for a start, Joe, instead of having a full-blown election for local government, the reason why we want local government is what, Joe? Because of what? You tell me. Kenapa kita mau local government tu berlaku? Kerana kita mau sebagai orang kampung di sana, diorang boleh pilih wakil diorang sendiri. Betul Correct, tidak? betul. Dan dia orang accountable kan kepada Yes. orang yang ada di kawasan tu tadi. Correct. Maksud dia, saya di Tuaran, saya boleh pilih saya di mana-mana kawasan lah. Di KK, Petagas, Putatan, saya boleh pilih orang saya sendiri. Okay? Sebelum kita mau buat sedemikian, kerana kewangan apa semua implikasi pasti ada lah. Immediately apa yang kita boleh buat dalam 1-2 tahun ni is the government should again go back to doing Reform. amend undang-undang di mana dia empowered bukan lagi ketua menteri, bukan lagi menteri PBT untuk lantik councillor. Contoh dia macam mana? Contoh dia mungkin apa kita boleh buat ialah kita boleh create ataupun empowered sama ada terus select committee yang deal with local government ataupun ubah ordinan-ordinan yang tertentu. Kita memberi kuasa kepada penubuhan sebuah entiti bebas di mana entiti bebas ni diberi kuasa untuk menilai, memilih, merecommend, mensyorkan siapakah yang boleh dilantik sebagai kaunselor. Dan siapa lantik dia? Bukan Chief Minister, tapi terus lantik dapat daripada TYT. It's one way for us to make it more politic rather than now, because now the problem now, kebanyakan lantikan itu adalah wakil-wakil parti. Betul tidak? Parti ni parti agi-agi kan? Yeah. But now at least you put a system where diorang tak boleh lagi lantik sembarangan. Maksud dia perlu melalui proses saringan dan orang yang memilih ni ataupun yang akan mensyorkan adalah orang independen. Bekas kaki tangan kerajaan, mungkin orang politik kita letak satu di dalam. Mungkin terdiri daripada 10 panel and so on. Now, bila saya cadangkan dulu, and I've wrote this paper, I think 10 years ago. Kebetulan kau sebut ni. 10 years ago, I wrote this paper on this one, decentralizing local government before election. Means, sebelum kita pergi kepada election penuhnya, kita buat dulu di mana at least kita bagi sedikit, little bit of autonomy, at least lah kita nak mau dia pelantikan kaunselor ni terlampau bersifat politik. Sekurang-kurangnya kita letak kota. Contoh, kita boleh mensyorkan siapa-siapa yang dilantik tu dalam kaunselor lah. Contoh, di satu kawasan tu ada 7 atau 8. Kita mensyaratkan daripada 7 tu at least 5 adalah orang profesional dan tidak boleh orang yang memegang mana-mana jawatan politik. Nampak?
dan kita kita lakukan ni dengan mengubah ordinan kita dan kita meletakkan dia kita institutionalize dia. Yeah, that's the word, institutionalize. Pas di DUN jadi sekarang siapa akan lantik mungkin kita bagilah kepada Ketua Menteri lantik, tapi Ketua Menteri boleh pergi dilantik sembarangan? Tidak. Dia bilang mesti ada 6 orang mesti profesional. Dia bilang dan undang-undang bilang tak boleh orang politik. Jadi mungkin mana-mana Ketua Menteri dia cuma boleh lantik 4 orang politik, bolehlah dia bagi ketua bahagian apa semua. They still want to have a say. Okay, fine, boleh. But at least 5 orang must be those who doesn't hold any membership, any position, and they must ada qualification lah. Adalah kriteria kita letak. So at least dengan gitu, they create more balance. Now, these are leading up. Again, my point is, bukan kita stick with that. There must be a blueprint. Maksud dia kerajaan sekarang ataupun mana-mana parti bertanding, dia akan put a time frame. Dia bilang, okay, dalam masa 10 tahun kita akan buat. By sekian-sekian kita akan buat election. But in preparation of that, kita akan buat ini for the first 5 years. Coming to second years, kita akan buat mood election whatever. Coming to third years, kita akan buat the first pilot di 1, 2, 3 kawasan. So I believe in incremental. I don't know, some people, they is about It's me about personally, drastic, okay. I believe we can do this not dalam jangka masa yang panjang, mungkin dalam 1 penggal, 2 penggal, tapi there must be a time plan, there must be a thought process into how we gonna go about doing it. I cannot nak boleh kita bilang, kalau saya menang ni next year saya akan buat pilot. I don't think so, because it's require kita memerlukan satu kajian yang teliti dulu barulah apa. Tapi janganlah kajian tu sampai 2-3 tahun. That's the problem. Kalau ada kajian lagi, it'll take years and years and Sebab years. itu, now, whatever lah Joe, whether it's this one or whatever, reformasi DUN, reformasi whatever, ginilah, kita maulah, saya lah secara pribadi, I want whoever are contesting now, they put lah certain manifesto yang objektif lah. Maksud dia yang ada timeline, kalau saya mau buat ni dalam masa gini, saya mau buat gini. Gini. Tapi, bila saya fikir balik, saya lah sendiri ni, saya fikir balik, saya bilang, balik kepada poin tadi tu. Di pikiran pemimpin, dia bilang, ini Raizal balik-balik cakap, ini Joanna balik-balik cakap. But who are they representing? Who are you representing? You no one. You are not representing any voters. I'm not representing anyone. Nobody listen to my voice. Nobody listen to us for that matter. Then why should we do all the suggestion that you put forward? Because we believe that this is what the voter want. Why waste our time? Kenapa memeningkan kepala kami untuk cerita benda-benda yang complicated yang we know it's difficult for us to talk about? I think these are the bigger dilemma lah, Jo. That we have to. Okay, selepas ini kita akan bincangkan tentang reformasi GLC pula. Alright, jadi kita berehat seketika. Now, Raizal, kita berbalik kepada topik kita yang kedua, iaitu ataupun entiti kita yang kedua, iaitu GLCs, right? So kita tahu, kita sering mendengar bahawa GLC ini disebut sebagai tulang belakang pembangunan negeri. Okay? Yeah. Okay. That's how I see it. Okay. And tetapi ramai rakyat sebenarnya masih tertanya-tanya. Okay. Siapa yang sebenarnya mengurus dan mengawal GLC ini? Siapa bayan di belakang dia ini? Dia bilang. Dan adakah GLC kita di Sabah ini berfungsi sebagai instrumen pembangunan atau, for lack of a better word, sekadar lanjutan pengaruh politik sahaja? Both, I think. Kedua-dua. Okay. Kedua-dua. Kalau kita tengok even pada tahun 2023, ini berdasarkan apa yang Menteri Kewangan bentang ataupun kongsi di Dewan Undangan Negeri, sebanyak 17 sahaja syarikat daripada 43. Ini holding, I'm not talking, saya nak cakap yang 200 lebih tu. Maksudnya holding lah. Kita pun nak pasti berapa company ni mana satu apa. Tapi cuma 17 daripada 43 ataupun 40% sahaja yang isytihar dividen. I want to add on that. He also mentioned that dia katakan, I quote, out of the 100 GLCs, only a few were bringing profits to the government. Betul. I mean, we don't know how many lah we don't know kan. how Tapi, yeah, I mean, he also mentioned this in November 2023. Ya. Masalah yang GLC ni kan, Jo, let's start with a very simple fact lah. You don't know much about who are these GLC. Nobody knows. It's like they are, orang bilang apa ni,
ini misteri kadang-kadang. Nak tahu siapa ni company, berapa banyak company. Pasal kalau kita mau cari maklumat pasal GLC ni kan, kadang-kadang susah. Kalau kau pergi tengok website tu, kadang-kadang website dia sudah outdated, masih lagi macam hidup tahun dia 90-an. Ada certain website tu macam they are not, tak apa-apa. Jadi kalau kau mau rely kepada itu untuk tahu GLC ni, kadang-kadang payah, susah. Jadi dulu saya sebenarnya melihat kepada GLC ni sudah lama. I think for the past 2 or 3 years I've been looking, saya melihat kepada GLC ni. Apa yang pertama sekali saya perasan, nombor satu, maklumat yang tentang GLC ni tidak banyak di luar sana. Maksudnya kita tak tahu macam mana pencapaian diorang ni. Itu yang pertama. Kedua, diorang tidak kongsi pun laporan-laporan kewangan diorang. Okay. Jadi, yalah, saya tahu kebanyakan diorang ni Sdn Bhd dan so on. Yeah. Tapi, walaupun Sdn Bhd, diorang tidak subjected untuk di mana diorang perlu kongsi secara public. Tapi kerana ini adalah syarikat yang ditubuhkan oleh kerajaan. Okay. Jadi, maka dengan itu mereka sepatutnya transparent, lebih jelas tentang bagaimana duit itu dibelanjakan. Dan kebimbangan saya kalau kita lihat apa yang Joe sebut itu dengan apa yang saya tengok tadi daripada ini 2023 lah. Dan mungkin 2024 pun lebih kurang sama. Ialah apakah terjadi kepada yang lain tadi itu? Yang daripada 200 lebih 213 JLC sebenarnya. 213. Satu angka yang besar Satu tau. angka besar. Yeah. Maksudnya daripada yang payment, siapa yang nak bayar? Siapa yang bayar dividen? Kalau dia nak bayar dividen, kenapa dia nak bayar? Bolehkah kita andaikan dia nak bayar kerana dia rugi? Kalau dia rugi, berapa lama sudah dia rugi? Adakah setahun dia rugi? 2 tahun? Kalau sudah 5, 6, 7 tahun masih rugi dan kerugian itu besar, adakah syarikat ni masih dibenarkan beroperasi? But the problem is, Joe, we don't know. Kita tak tahu siapa syarikat ni. We were never told siapa. Okay. Kita tak tahu, tidak ada data yang we can access publicly yang tells ini adalah laporan company kita boleh. Ini bagi saya the first thing my issue with GLC di Sabah. Tidak ada ketulusan dari pihak agensi-agensi di mana GLC ini diwujudkan untuk be transparent ni. The only one, Joe, yang aku think of yang saya boleh fikir yang ada yang betul-betul transparent, mungkin Surya Capital. Kenapa? Kerana dia berhad tahu. Jadi dia subjected to a different governing law body kan? Body. Jadi dia kena lah sebenarnya syarikat semua dia sebenarnya security dia kenapa. Tapi yang lain ni misteri. Jadi dan ya bagus juga apa yang dikatakan oleh Datuk Masidi tu di mana dia sebut kita akan tutup dia apa. Tapi saya ingat macam sudah 2-3 tahun. No, gini lah Jo. Ini yang disebut, saya ingat dan saya pun lihat statement yang dikeluarkan oleh Menteri Kewangan sebelum itu pun Menteri Kewangan yang sebelum itu, sebelum Masidi dilantik, Menteri Kewangan sebelum dia iaitu Ketua Menteri, they have been saying the same thing. Okay. Tapi I don't see at this point ada berlaku perubahan dalam GLC itu. At this point belum nampak lagi. Ya, ada dilaporkan oleh news dan juga Datuk Masidi ada sebut di Dewan Undangan Negeri yang mereka ada menyuburkan jawatan kuasa. Tapi balik kepada apa yang saya sebut, we need this maklumat perlu dikongsi. We need to know what is happening. Apa yang berlaku sebenarnya. Rakyat perlu tahu apa berlaku kepada GLC ni tadi. Dan kenapa saya sebut ini penting dan kita perlu tahu. Apa yang berlaku kepada Sabah Development Bank is satu benda yang bagi saya agak merisaukan. Persoalan saya, Joe, berapa banyak lagi agensi-agensi yang menyerupai apa yang berlaku kepada Sabah Development Bank? Okay. Saya tidak menyatakan berlaku itu mungkin ada berlaku penyiasatan di pihak agensi-agensi berkaitan dan Datuk Masidi pun sebut mereka telah buat laporan. Tapi bagaimana dengan syarikat-syarikat lain ni yang tidak melaporkan dividen ataupun kerugian? We need to know. Itu for the start, I think the government needs to be transparent. Perlu ada ketulusan dan mungkin ini semua boleh berlaku di DUN tu tadi di mana perlu dibentangkan lebih detail. Apa yang kita dapat, maklumat yang kita dapat ni semua adalah berdasarkan maklumat bagi yang terkini lah yang saya rasa banyak dikongsi oleh Datuk Masidi ketika sidangan Jun. Tapi Betul. seperti kita tahu kan masa tu kan terlimit kan. Limited. Sebab itu perlu perlu diwujudkan satu jawatan kuasa khas melihat kepada
reformasi JLC yang ada ni. Bukannya melihat peranan mereka, bukan juga melihat kepada mereka ni untung ke tidak ke, tapi yang lagi penting juga Jo bagi saya adalah melihat fungsi mereka, sama ada mereka ni masih relevan ke tidak hingga ke hari ini. Kerana ada yang agensi pada pandangan saya mereka ni duplicate. Saya bagi satu contoh dan saya rasa ini banyak juga orang bercakap tentang benda ni. Kita ada satu agensi Badan Berkanun. Badan Berkanun juga fall under GLC yang ditubuhkan oleh kerajaan negeri untuk melakukan kerja-kerja pelaburan, untuk promote pelaburan. Okey? Iaitu Invest Sabah. Tapi di masa yang sama juga, kita ada satu agensi federal yang juga menjalankan fungsi pelaburan. Nah, argumentnya begini Jo. Dia akan cakap begini, kita ada satu agensi federal, satu agensi state. Ini sebagai contoh. Okay. Jadi satu ni federal, satu state. Entity yang berbeza. Tapi sedia ni tadi ditubuhkan di bawah enactment kerajaan negeri, bukan federal. Kerajaan negeri. Kerajaan negeri. Yeah. Dan dana dia dapat daripada Federal. Dan siapakah chairman sedia? Ketua Menteri. So ini jadi maksudnya faham aja? Agensi yang sama di mana Ketua Menteri ada kuasa dengan dana dapat daripada federal, but somehow we create another entity untuk membuat pelaburan dan kita pump lagi duit dalam ni tadi, which is Invest Sabah. Okay. So for me ini yang benda-benda begini, dan berapa banyak lagi kita ada Setco Travel, kita ada Inno Travel di bawah Yayasan Sabah. Apakah mereka menjalankan fungsi pelancongan ke apa? Kalau kita menyelami apa niat sebenar GLC ni di peringkat federal, dan saya rasa ini juga diguna pakai di peringkat negeri GLC ni sepatutnya ditubuhkan dalam keadaan di mana bisnes itu penting, perkhidmatan tu penting, tapi bisnes tidak mampu buat kerana mungkin kos dia tinggi apa semua. Jadi ada kewajipan di pihak kerajaan untuk buat offer servis ni. Itu perlu. Tapi kenapa pula kerajaan perlu buat travel agent? Ini yang bagi saya, I don't understand. Kenapa kita perlu buat perniagaan yang mana kita tidak ada perlu kepentingan. Dan bagi saya, dana-dana duit tu tadi itu boleh dichannelkan untuk kegunaan lain ataupun inject kepada bidang pelaburan lain ataupun perniagaan lain, GLC lain yang mana lebih memerlukan. Ini pandangan saya. Ataupun contoh, saya bagi satu contoh lagi. Khazanah Sabah. Di bawah dia ada Kojasa. Kita ada Speedmart. Why do you think it is good for us untuk melabur dalam perniagaan retail sedangkan banyak sudah retail yang ada? Di mana adakah kita bagi harga yang lebih rendah? Apa sebenarnya? Jadi bagi saya ini benda yang perlu kita lihat secara keseluruhan. Jadi bila kita mau cerita tentang reform GLC, kita nak boleh tengok contohlah kan Jo, kita tengok satu agensi, satu Yayasan Sabah ataupun agensi yang ada di bawah Kementerian Pembangunan. Kita nak boleh tengok secara berasingan kerana kita perlu lihat secara keseluruhan dia. Di mana yang perlu digabungkan, kita gabungkan. Di mana kita perlu streamline, kita streamlinekan dia. Okay. Itu yang penting. So apa model yang sesuai? After you see, because at the end of the day, we are talking about the issues, and now what is the solution to all of this? The first thing that immediately we need to do is, paling penting adalah, let's start with transparency. Okay. Transparency. Maksud di sini, setiap GLC yang beroperasi termasuk Badan Berkanun yang ditubuhkan di bawah enactment sama ada di bawah undang-undang negeri ataupun di bawah mana-mana lah. Yeah. Di bawah bidang kuasa kerajaan negeri perlulah memberikan maklumat keuangan mereka kepada publik. Okay. Dan ini boleh dilakukan, Menteri Kewangan saya rasa boleh membuat satu direktif mengarahkan agar mereka publish mereka punya apa semua. So we know Jo, kita tahu bagaimana duit dibelanjakan di mana. Kerana sebelum ni kita banyak dengan cerita-cerita di mana agensi kerajaan yang menggunakan duit untuk membelanja, buat sungkai di hotel 5 bintang, buat lawatan luar apa. Semua ni bukan saya sebut, Menteri Kewangan sendiri sebut. Ada kadang-kadang dia bilang perbelanjaan tu digunakan untuk tujuan yang tidak sepatutnya. Dan ini yang kalau mereka tahu setiap buku kewangan mereka tu ditunjukkan kepada publik,
Jadi mungkin perbelanjaan tu mungkin mereka lebih hemat, takut kita punya kewangan ni orang akan tahu semua tau. Let's start with that number one. And number two, berbalik kepada poin saya berkenaan reformasi DUN tu tadi. Di DUN tu tadi boleh dibuat satu jawatan kuasa oversight di peringkat DUN, di mana tugas dia adalah untuk memantau perjalanan dan juga untuk melihat prosedur dan juga keputusan perniagaan yang dibuat oleh GLC ni tadi. Okay. Kita perlu bagi kebebasan kepada GLC ni untuk membuat mereka punya keputusan pelaburan sendiri, contoh dia. Tapi ini tidak bermakna setiap keputusan tu boleh dibuat sesuka hati. Perlu ada oversight di peringkat DUN untuk melihat, kenapa kamu buat keputusan ini? Kenapa kamu buat? Apa justifikasi kamu di sini? Di sinilah tadi CEO, pegawai kanan GLC itu tadi tampil dan boleh menjawab. YB pembangkang, YB kerajaan, dua-dua boleh tanya, kenapa kamu buat begini? Apa yang logik kamu buat keputusan untuk guna duit untuk ini? So they'll be more accountable there dan mereka lebih takut dan lebih berhati-hati untuk membelanjakan duit kerana mereka tahu mereka boleh dipanggil untuk memperjelaskan kedudukan mereka. Yeah. Buat masa ni, are they doing that? No. The only person that they're gonna answer it is to Menteri Kewangan. Yeah. Can they do that in DUN? No. Can they do that in publicly? No. Because kami nak boleh cakap-cakap because ini kami ni pun kaki tangan kerajaan, walaupun kami GLC, kami ni GLC tapi kami masih lagi kerajaan by extension. So we cannot disclose much. Tapi di DUN we can do that. Okay, now I have two questions here also. Would it be possible that ini, we can have a system where they are accountable to, to the DUN? I mean to they give their punya report to the DUN, answerable to the DUN. Yes, DUN. Right? Correct. Yeah, that's two. That's one. Now two, ada satu lagi isu yang panas betul sekarang ini tentang perlantikan, budaya pelantikan politik. Itu kita belum sentuh lagi tu. Tapi saya rasa ini something that we need to also look into and probably we can see whether this needs to be reformed or not, right? Dan juga pertimbangan, there ramai yang kena appoint sebagai pengurusi GLC dan sebagainya berdasarkan, yes, of course there's a political appointment there. Tetapi at the same time, there's also pertimbangan in terms of professionalism, merit base, right, integrity dan sebagainya. Dan baru-baru ini juga kita tahu isu tentang latar belakang kaum. Sebab now they are also bringing this up. Correct. Right? Yeah. So what is your take on this? How do we reform this? Or is this a good stepping stone towards a reform in GLC? Now, my view is simple. All politicians should not hold positions di dalam GLC. Yeah. Now, GLC maksudnya syarikat. Badan berkanun acceptable. Boleh badan berkanun contoh dia agensi-agensi yang is not profit making. Profit making, yes. Okay, tapi profit making apa semua kita boleh letak sana. Contohlah macam kita letak politician jadi Suruhanjaya Energy Sabah. Okay, fine. It's a regulatory body. Correct. Boleh. Okay, kita boleh. Dan kalau politician boleh jadi menteri, takkanlah dia nak boleh jadi pengerusi Suruhanjaya, so on. Tapi when it comes to business, I much prefer that politician should stay away. Because why? The way on how kita tengok GLC yang ada ni tadi, di dalam BOD ni semua, kebanyakan mereka ni adalah sepatutnya orang-orang yang expert dalam bidang tu tadi. Okay? Bolehkah government duduk di dalam ahli-ahli kerajaan duduk dalam tu? Boleh. Tapi I think now, dia punya logik selalu tu kan, Joe, dia bilang, kita politik nakkanlah kita nak boleh duduk dalam BOD kerana kita memastikan apa-apa pergerakan yang ada di dalam GLC tu tadi akan menepati aspirasi kerajaan. Betul tak? That's the logic kan? Nak boleh gitu. Mana boleh? My answer is this. There's always SUT. There's always civil servant, higher ranking, sit on there to represent the interests of the government. So for you to say that interest GLC ni tidak terjamin kalau tak politician, I think is a very weak argument there. Because you have SUT and higher ranking. Argument dia yang kedua pula, dia akan cakap, SUT berapa banyak lah dia mau duduk, semua dia mau duduk. Sampai saya ingat ada baru-baru ni pun ada komen dong, ini ada
kita punya ketua ni, dia semua meeting dia ada pergi semua ni kan. Okay, ada isu dia gitu. What the government can do, instead of SUT, dia boleh alternate. Dia ada timbalan SUT SUT. dan banyak. I mean, it's not a big issue for me. So, for us to make sure that all this company, whatever they do, meet up with whatever aspiration yang government ada, tiada masalah. You can always put senior high ranking civil servant there. Yeah. So at least they know, apa yang mau buat ni, I think nak apa-apa. So nak perlu pun politician. So balik kepada tadi itu, kenapa this issue has never been addressed, and every government after another who promised that we're gonna do reform but they haven't yet, because the reality is everybody know it's an open secret, they cannot deny this. GLC has been used to reward political leaders. That is a fact. You don't need to say it, everybody knows. It's to reward those who have contributed to the party. Okay? As long as they meet certain criteria, for example kau ni apa? Kau ni ada dia ada belajar degree. Okay lah, dia ada degree, kita boleh lantik dia di BOD. But my problem with this approach is, it's not about dia layak ke tidak. We should find the best people. Bukan we put people with the bare minimum. We should put people with the best merit base. Ya, kita ada yang minimum gini, tapi if we have the best people, why don't we put the best people there rather than just the bare minimum? Siapa yang ada jawatan, ada degree, dia ada degree, okay, ni ada apa, okay, bagi dia letak di BOD sini, ini apa, bagi dia letak jadi ahli lembaga. That's the reality. And nobody can dispute that. Why? Because you look around all the BOD now, you can see ketua bahagian ni, tu, hakikatnya begitulah tu. Itu cannot be disputed anymore. But kenapa kita perlu letak orang di situ? Kerana party knows that these people contribute to the party, and then we need to repair them one or another. Ini jo, which bring us to a topic that I think we can have separate topic on it, which is political campaign, donation, and party and financing. Which is, for me, in my opinion, a lot of this issue about rewarding ni can be addressed if we put in place a good political campaign or political financing. Macam apa yang berlaku di negara maju. Di negara maju, simple. Political manager, orang yang bekerja dengan party campaign, they are being paid handsomely. Jadi, bila election habis, tak payah reward pun tak apa, because they already been paid to do so. Itu yang mungkin is a topic on its own that require us to jump to have another. Yes. Yeah. But I think now, what is the problem with GLC now? We need to admit there's a lot of problems. There are a lot of duplication there. There's a lot of questionable business decision being made. And there's a lot of questionable people who are not are not really qualified, or maybe qualified but with bare minimum, whereas we could have appoint orang yang lebih layak, but it didn't happen. All these are one among the issues that are been plaguing our GLC up to this very moment. So, moving forward, transparency, number one. Number two, opening up their financial statement, financial books in DUN, or better, make it public. Yeah. Put them under spotlight. Put in place an oversight body where oppositions can ask question. So jadi sekarang tak perlulah mau tunggu every time Dewan bersidang barulah dapat nilai, betul tidak? They can immediately. So sebab itu, a lot of the issues yang saya selalu bangkitkan, GLC ke apa-apa tadi, local government we talk about, a lot of this, Joe, let's start with DUN first. Sebab itu, I believe that if we start with DUN, kita open up the reformation di DUN, then all other things will fall into places. If we have the right people there, then a lot of things can happen. Right. So that is my take on it. Okay. So to wrap this up, saya rasa apa yang kita boleh simpulkan di sini bahawa tadbir urus yang baik ataupun good governance is what we need. Okay, amat penting bagi kedua-dua entiti ini. Kerana DUN dan juga GLC menetapkan dasar, manakala GLC ini pula melaksanakan dasar itu juga di lapangan, right? Dan tanpa integriti dan kebertanggungjawatan dan juga apa yang dikatakan oleh Haizal tadi adalah transparency dan juga sebagainya,
dalam kedua-dua entiti ini, saya rasa hala tuju pembangunan sesebuah kerajaan itu akan tergelincir daripada matlamat asal dia. Yap. Jadi dan itu saja pada episod kita kali ini, di mana kita mampu dalam masa ini, kita mampu untuk merukai sebanyak sedikit tentang masalah yang ada di dalam pentadbiran ataupun di DUN dan juga JLC. Tetapi dalam masa yang sama juga kita berterima kasih kepada Dr. Haizal kerana juga telah memberikan sedikit sebanyak idea ataupun pandangan tentang how do we move forward with this. Terima Because kasih. I feel that, kalau kita talk about the same issues over and over again without the solution, it's going to be stagnation. Betul, Right? setuju. Yeah. So, dan itu saja episod pada kali ini. Kalau anda rasakan perbincangan ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe kami di YouTube, Facebook, dan juga Instagram, X, dan juga Spotify. Dan kongsikan kepada rakan-rakan dan terus ikuti kami pada episod-episod yang akan datang. Goodbye.